Hello, my name is Reynaldi Funu from the Nurse Profession Study Program. Would like to present my segment entitled Chromosome. What is chromosomes? Chromosome, that is Greek. Chroma equals color and some equals body. It is a structure in a cell in the form of a long series of molecules consisting of one DNA molecule and various related proteins which constitute the genetic information of an organism, such as the 5 types of histone molecules and the transcription factor present in some sequences and includes genes for regulatory elements and nucleotide sequences. Brass 2002. Apa itu kromosom? Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu chroma atau warna dan soma atau badan. Merupakan struktur di dalam sel berupa deret panjang molekul yang terdiri dari satu molekul DNA dan berbagai protein terkait yang merupakan informasi genetik suatu organisme seperti molekul kelima jenis histon dan faktor transkripsi yang terdapat pada beberapa deret dan termaksud gen unsur regulator dan sekuens nukleotida. Bruce 2002. Next. Chromosome structures. 1. Chromatids. One of the two identical pairs of a chromosome forms after the species of cell division. 2. Centromere, the place where the two chromatids join and where the microtubulus attacks. 3. Short sleeve. 4. Long sleeve. Struktur kromosom. Yang pertama, kromatid. Merupakan satu dari dua bagian identik kromosom yang terbentuk setelah fase S pada pembelahan sel. Yang kedua, sentromer, merupakan tempat persambungan kedua kromatid dan tempat melekatnya mikrotubulus. Yang ketiga, lengan pendek. Dan yang keempat, lengan panjang. Next, chromosome history. Chromosomes were first observed by Carl Wilhelm von Nageli in 1842, and their characteristics were described in detail by Walter Fleming in 1882. In 1902, Walter Sutton and Theodore Berry discovered similarities between the behavior of chromosomes during meiosis and Mendele's law and concluded that chromosomes are carriers. Gens. In 1955, Zhou Hinju, an Indonesian-born American scientist, managed to prove that the human rhizomes consist of 23 pairs, not 24 pairs, as genetics have long believed. Sejarah kromosom. Kromosom pertama kali diamati oleh Carl Wilhelm von Nageli pada tahun 1842 dan ciri-cirinya dijelaskan dengan detail oleh Walter Fleming pada tahun 1882. Pada tahun 1902, Walter Sutton dan Theodore Berry menemukan kesamaan antara perilaku kromosom saat meiosis dengan hukum Mendel dan menarik kesimpulan bahwa kromosom merupakan pembawa gen. Pada tahun 1955, Zhou Hinju, seorang ilmuwan Amerika kelahiran Indonesia, berhasil membuktikan bahwa kromosom manusia terdiri dari 23 pasang, bukan 24 pasang seperti yang diyakini para ahli genetika sejak lama. Next. Prokaryotic chromosomes. 1. Prokaryotic chromosomes do not have histones or nuclei. 2. In a relaxed or non-splitting state, DNA is essential for transcription, regulation, and replication. Eukaryotic chromosomes. 1. The chromosomes that are in the nucleus of eukaryotic cells are special cells, celled chromatin. 2. During mitosis or cell division, the chromosomes are condensed and are celled metaphase chromosomes. 3. This causes the individual chromosomes to be observed through an optical microscope. Kromosom prokaryotik dan kromosom eukaryotik. Yang pertama, kromosom prokaryotik. 1. Kromosom pada prokaryotik tidak memiliki histon atau nukleus. Yang kedua, dalam keadaan santai atau tidak membelah, DNA dapat diakses untuk transkripsi, regulasi, dan replikasi. Yang kedua, kromosom eukaryotik. Yang pertama, kromosom yang berada di dalam nukleus sel eukariota secara khusus disebut kromatin. Yang kedua,
Selama mitosis atau pembelahan sel, kromosom terkondensasi dan disebut kromosom metafase. Yang terakhir, hal ini menyebabkan masing-masing kromosom dapat diamati melalui mikroskop optik. Next. Chromosome function. Chromosomes have four functions including 1. To store genetic information that will shape the characteristic of each individual. 2. Determine the sex of each individual. 3. Play a role in the cell division process. And 4. Play a role in the DNA transcription process to make protein synthesis. Fungsi kromosom. Kromosom memiliki 4 fungsi, diantaranya yaitu: yang pertama, untuk menyimpan informasi genetik yang akan membentuk sifat serta ciri khas setiap individu. Yang kedua, menentukan setiap jenis kelamin individu. Yang ketiga, berperan dalam proses pembelahan sel. Dan yang keempat, berperan dalam proses transkripsi DNA untuk membuat sintesis protein. Next. Chromosomes parts. Chromosomes consist of 3 parts, namely the head of the chromosomes, the protein complex, and the body of the chromosomes. 1. Centromere is the head of the chromosomes, which is round and is the center of the chromosomes. 2. Kinetochore is a protein complex found in the centromere region. 3. Chromosomes is a chromosome's body of superchromonema and gens. Bagian-bagian kromosom. Kromosom terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kepala kromosom, kompleks protein, dan bagian badan kromosom. Yang pertama, centromer, merupakan bagian kepala kromosom yang terbentuk bulat dan merupakan pusat kromosom. Yang kedua, kinektor, merupakan kompleks protein yang terdapat pada daerah sentromerma. Dan yang ketiga, lengan kromosom, merupakan badan kromosom yang mendukung kromonema dan gen. Next. Chromosomes types. 1. Metacentric is a chromosomes with a centromere position right in the middle so that it divides the chromosomes are of the same size. 2. Submetacentric is a type of chromosomes with a centromere position some distance from the end so that the chromosome is shaped like the letter L. Jenis-jenis kromosom. Ada beberapa jenis kromosom, diantaranya: yang pertama, metacentric, merupakan kromosom dengan posisi sentromer tepat di tengahnya sehingga membagi lengan kromosom dengan ukuran yang sama panjang. Yang kedua, submetacentric, adalah jenis kromosom dengan posisi sentromer yang agak jauh dari ujung sehingga membuat kromosom berbentuk seperti huruf L. 3. Acrocentric is a type of chromosomes with a centromere located slightly near the end. And 4. Telocentric, it is a chromosomes with the centromere located at the end of the chromosomes so that the chromosomes only has one arm. Yang ketiga, acrocentric, merupakan jenis kromosom dengan letak sentromer yang agak dekat dengan ujung. Dan yang keempat, telocentric, merupakan kromosom dengan letak sentromer berada di ujung kromosom sehingga membuat kromosom hanya memiliki satu lengan. That's the result of my presentation. Thank you.